So welcome to the Grace Gospel Church. No, salamat sa inyong pag-join namo this morning nga atong gi-celebrate ang kamaayo sa Ginoo. So, karong kabuntagon, aside sa atong pagselebra sa gugma sa Ginoo, every Sunday is a celebration. Manang magtapok ta, natay gitawag na to fellowship. So for the first time who join this church, welcome. Naatay gikan sa wala ka pressure. Sige lang. Naatay mga bisita gikan sa Bohol, no? So i-introduce sila later on, but maguna-una lang ko ato sila tagaan og GGC welcome. Ato silang pakpakan. Welcome to Grace Gospel Church. So this morning, let us talk about the slaves. No, last Sunday, nag-istorya ta about sa the one man. If you remember, the one man, katong usa ka tawo nga mahinungdan nga nganong mi hari ang sala tungod sa usa ka tawo. And ang good news, tungod po sa usa ka tawo, the one man, namingon dito ang Bible nga those for if by one man's trespass tungod kuno sa usa ka sala, death reigned. Naghari ang sala. Pero in the next nga line in Romans 5:17 nagino, but those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through that one man. And that one man is Jesus Christ. So, after atong gi-istorya last Sunday, nga tungod na sa usa ka tawo, pinaagi ni Jesus, aduna tay kaluwasan. No? Ngunang the Bible, gitawag si Jesus of the second Adam. Ang first Adam, mao to si Adam, nga may hinungdan nga gitawag tag makasasala. No? Tungod man ni Adan, nganong gitawag nga makasasala ka. So, tungod sa gibuhat sa Ginoo nga iyang gipadala niyang anak nga si Jesucristo, mamatong gisgutan that the one man through Jesus Christ we will reign in life because he obeyed all. Siya ang nagtuman sa balaod nga gihatag sa Ginoo kay tungod nakahibalo ang Ginoo nga dili man gyud nato kayang buhaton ang 10 commandments. Mo ni good news. Now, after adto we talk about na pud sa when sin increase, grace increase all the more. So, I believe nga those who kanang heard adto nga verse for the very first time, dili ko matingala nga, naaday ni? Nga kung ang sala, yun dito ang word dito nga, ang balaod ko gipadala, ang Lord, ang 10 commandments gipadala sa Ginoo para ang sala mo daghan. Mo nang abi na to sa una nga ang 10 commandments gihatag para mahimo kang mabuutan. But the Bible said the law was brought in so that sin may increase. Mao dito sa balaod. Ang balaod gipadala para ang sala mudaghan. Kay mama, makonscious naman ka sa sala. But the Bible said, when sin increase, grace more abound. So, asa man ta? Magpabilin ta sa balaod o magpa-under ka sa grasya? Again, dili na to masabtan ang grasya kung dili nimo makita ang picture ni Jesus sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. Balik kita diha pirmi. Kay bisan pa magsigit tag hisgot about din the grace of God, the grace will increase. But Jesus is not in the picture. Mahanging kita. And this morning, let's talk about the slaves. So let us read the verse where we left off last week. Nga nag-ingon din Romans chapter 6:14, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under the grace.
Church, before na nato na i-expound, allow me to pray for the word. Let us bow our head. Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat kay Ginoo sa panahon nga imong gihatag kanamo, Lord, ug salamat ni Lord nga amo ning enjoy nga moment nga makadungog mi sa imong pulong, pinaagi sa imong paghatag kanamo og pagkahibalo, ug among gipangayo ang imong balaang espiritu nga may mo abli sa among kasing-kasing ug gunahuna sa pagsabot sa pulong nga imong gihatag karon kabuntaga, Ginoo. Lord, among ihatag ang among pagdungog sa imong word para, Lord, mahibal-an mo kung unsa ka kadako nga Ginoo sa among kinabuhi ug unsa pud imong gibuhat nga para ma-enjoy namo ang grasya, ang pabor ug ang kaluoy nga imong gihatag kanamo. Salamat ni Amahan, amo kanday kog pasalamatan pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo ug ang tanan mag-ingon og Amen. So church, Romans 6:14. Dinhita mi hunong adtong last Sunday. Now, ang akong i-assure ninyo this morning, nga while we continue to hear the Word of God, if you notice, kining atong istoryahan karon, last Sunday, gibasa nato ang Romans 5:17, nga nag-ingon dito nga, for if by one man's trespass, death reigned through that one man. But those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through that one man, through Jesus Christ. Ato itong gibasa in Romans 5:17. Come on, when we expound the grace, the abundance of grace and the gift of righteousness through that one man Jesus, miabot ta dito, nagsugod ta atong Romans chapter 6 verse 1 ni entag Romans chapter 6:14. So, ako lang sa niisulti sa inyo kay ang atong gibuhat nga series, atong istadihan ang the whole chapter of Romans chapter 6. So, kadtong wala maka-join natong last Sunday, pwede ra. At it's a little recap lang nga nag-iskuta adtog naigingon dito sa in Romans chapter 6, nag-ingon man dito nga, when sin increased, in verse 20, the law came along to multiply the trespass, but where sin multiplied, grace multiplied even more. Kung ang sala, tungod sa balaod nga gidala, ang sala midaghan. Sa dihang midaghan ang sala, the Bible said, ang grasya kuno mas midako. Now, of course, naay mga pangutana nato nga dili ba delikado ning magisgot og grasya? Kay ingon man hinuon nga kung mudaghan ang sala, mas manhon mudaghan ang grasya. Now, for the very first verse of Romans chapter 6, mingon si Paul, what should we say then? Should we continue in sin so that grace may multiply? Di ba? Kanang mga pangutana nato. Pero meron na to kadungog og grace, so magpadayon na lang yung tagpakasalaan eh. Kay mudaghan man ka, kumudaghan ang sala, mudako mabugka ang grasya. The Bible said in Romans chapter 6 verse 1 and in verse 2, Paul said, absolutely not. Nga unsaon man kuno nato nga pagpadayon og sala, nga patay naman ka sa sala. So atong gi-explain last Sunday ang pagkamatay nimo sa sala. So, mo nangingon si Paul nga unsaon man nato pagpadayon og pagpakasala nga patay naman ka sa sala. So mo tong atong gi-expound about ang dead to sin. Nga naa na kay namatay na kadiha sa sala tungod sa gibuhat ni Kristo. No? Katong iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Now, this time when we talk about for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Mingon si Paul dinhi, ang sala dili na kuno maghari sa imo tungod kay dili nakailawom sa balaod kundi nagpailawom na ka sa grasya. Now, the question, unsa din lang under the law but under the grace? Now, ang under the law,
bisan pa karon nga naa na ta sa new covenant of grace, but a lot of Christian believers, Christ believers, no? Kita, do we believe in Christ? And yet, nagpabilin paghihapon ta sa mindset sa balaod. Now, dili na do na ikatingala, kay nga naman, mamaya itong naandan. Manang kinahanglan ta og pagdungog about sa teaching sa grace. And again, grace is a person. It is the person of Jesus. Now, when we say, for sin shall no longer be your master because you are not under law, but let us replace the word grace to Jesus. Kaning ato, mama na itong example na Sunday. O yun no? Because you are not under the law, but you are under Jesus. When we say under Jesus, we are now under the new covenant of grace. When we say new covenant of grace, it is the finished work of Jesus Christ. Meaning, humana niya gibuhat ang tanan. All requirements of the law, iyan ang gituman. Siya na mituman. However, napatay mindset nga kinahanglan putang mutuman. Now, ang atong katumanan karon is obedience to the faith. It is the faith of Jesus. No? Ang imong pagtuo diha kang Kristo. Mao nay obedience nato karon. Now, tungod ani in verse 15, naala po'y pangutana si Paul ngadto sa mga taga-Roman believers. By the way, kining atong gibasa karon, si Apostle Paul wrote a letter to the Roman believers. Those Roman believers are same with us, no? Nagmituo ni Kristo pero dili ta mga Jew. Mga Gentile, kita po Gentile ta. So, atong sabton karon nga kining pagsulat kining Romans chapter 6, si Paul nagsulat para sa mga tao nga mituo kang Kristo. Now, iyan ning gi-address in Romans 6:15. This is what Apostle Paul said. What then? O sa man ni karon? Should we sin because we are not under the law but under grace? Mao ni gisulti ni Paul. Siya mismo kay kabalo sa nga nagi question. Manang ayaw mo katingala kung mag-teach ta about grace, naagi mo question nato dinhi. Namingon doon na sila, natalawan ng ilang mga teachings. Ayaw mo kumpiyansaan ng grace, kaya ang grace na ay licentious to sin. Now, let us read what Apostle Paul said. Iyang ipangutan, what then? So karon, tungod kay under na ta sa grasya, dili naka-under sa balaod, magpadayon, bagyapon ta, should we sin? Magpakasala ba ta? Kay dili na magata under sa balaod, kundi under na magata sa grace. The Bible said, it is a strong statement of Paul, absolutely not. Dili gyud. So church, dili pwede nga magpadayon kang pagpakasala tungod kay nag-Bible nag-ingon nga under na ta sa grasya. Klaro? Dili ako nagstorya ha. Manang si Grace Gospel Church mituman kung unsa gisulti diha sa pulong nga dili pwede nga magpadayon ka pagpakasala. Nganuman, in verse 16, nag-ingon din si Paul ha, so don't you know that you offer yourselves to someone as obedient slaves? Now, we're talking about slaves now. Mano yung atong title, the slaves. So wala pa mo kabalo that you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of one that you obey. So, ang sagibot pasabot ni Paul anang being slaves. So, si Paul nagisgot sa pagkaulipon. Okay? No. Pero tanawa ang starting ani nga word, don't you know? Wala ba mo kaibalo? So, gusto ni Paul nga makahibalo ta. Even kita nga wala ta kaibalo, nga naa di ay pagkaulipon sa sala o pagkaulipon sa pagkamatarong. Mao ni atong hisgutan this morning. Mao nang ang atong title is The Slaves. So, who are those slaves? Kinsa itong mga ulipon? Church, manitiman pwede tang maulipon sa sala o maulipon sa pagkamatarong bisan pag mituo ka diha ni Kristo. Pero atong tan-awon dinhi unsay good news. Now, before na to basahon ang good news ani, kini medyo bugat ni og ato undang istadihan ang word. Kini ingon man dinhi, kining gisgutan ni Paul ang pagkaulipon sa sala o ang pagkaulipon sa pagkamatarong. Please be remember,
ang pagkaulipon sa sala, dili na lisod sa ato. Are you with me? Mo agree mo sa ako? Ang pagkaulipon sa sala, dili na lisod sa ato kay nga man ato man ang nature. Nature nato na nga makasasala gyud ta. But the good thing is si Paul when he expound this word ingon sa either of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Duhara. Either magpaulipon ka sa sala nga mopadulong adto sa kamatayon ning espiritual ha. O ang pagtuman nga mo ay magdala nimo didto sa pagkamatarong. Again, we cannot understand this righteousness unless kung dili nimo i-appeal si Jesus sa picture. When we talk about righteousness, it is always the grace of God. Because righteousness, pagkamatalong, is a gift. Gift na siya nga gihatag sa Ginoo nga atong dawaton. Dili na nimo paningkamutan nga para mahimo kang righteous. Because being righteous and righteousness is two different things. Because being righteous, kung maningkamot ka nga maging righteous, imo ng effort nga kinahanglan mabuutan ka. Pero kanang righteousness, ang pagkamatarong is a gift. Gift nga gihatag sa Ginoo nga atong dawaton. Will you say amen on that? Now, in verse 17, anini mo makita kung giunsa pag-explain ni Paul nga bisan pa nga mituod ay kada ni Kristo na ay chances nga magsigi gyapon kag paulipon sa sala. Pero naapoy good news. Atong tan-awon dinhi in verse 17. After Paul talking about slaves to sin and slaves to righteousness, dinhi ko na-amaze in verse 17. Apostle Paul said, but thank God that. Nagpasalamat siya sa Ginoo. Nagpasalamat sa Ginoo. Tanaw ang siyang pasalamatan na. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Although you used to be slave of sin, you obeyed from the heart the pattern of teaching to which you handed over. What does it mean? Actually, this is a good news. Kay nagpasalamat si Paul, nga bisan pa day kita, mituo ka diha ni Kristo, pero natay posibilidad nga nagpailalom gihapon ka dito sa sala. Pero, talawa, pero nagpasaingon si Paul, nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga bisan tuod, nga kamo, referring to the Roman believers, or pwede na to ihambing sa atong kagalingon, as Gentile. Although you used to be slaves of sin, kay balo si Paul, much more ang Ginoo, nga naatay pagkaulipon sa sala. Tanawang next you obeyed from the heart that pattern of teaching to which you handed over. Kung sa imot pasabot ni Paul, bisan patuod, o nagpailaw mo dito, o nagpaulipon mo sa sala before, you obeyed from the heart. Kinasing-kasing nga imong gituman ang pattern of teaching to which you handed over. Ang buot pasabot this is the form of doctrine nga gihatag ni Paul didto sa mga Gentiles. Unsa man ang form of doctrine? That is the teaching of grace. Kay kung dili itudlo sa ato ang grace, dili na to mahibalan, dili na to matagagbalyo ang kamatayon ni Jesucristo. Kay naanad rabata nga kinahanglan tang mo perform in order to be accepted by God. Di ba? Siguro ako man gyud gibalik-balik kay nganuman, mao man atong nature. Nature nato nga kinahanglan tang mo perform in order to be accepted by God. But here's the good news. The Bible said, ingon sa dito, you obeyed from the heart the pattern of teaching to which you handed over. Church, tagsara kaayo ni ko kadungog nga i-expounding the word. Pero kung imong basahon gyud og atong tun-an ni nga pulong, nagpasalamat si Paul nga bisan sa atong pagkamakasasala nga there was a time nga kita nagpaubos o nagpaulipon sa sala, you obeyed. Ang obedience na gipasabot ni Paul dinhi, imong gituman kinasing-kasing, it would start with your heart. Ang obeying. Dili tong nag-obey ka according to your action. Are you with me? Kay usahay ra ba,
ang ato dayong understanding of obeying nga kanang makita dayon nga kita nagtinarong, nagbinuotan. Tanawa ang Bible. What the Bible said, what the scripture said. You obeyed from the heart that pattern of teaching. The way Paul teach about grace. This is grace. When we talk about grace, it is unearned, undeserved, and unmerited favor from God. Dili ang grasya wala na nimo ma-earn. Wala na dili na madawat nimong grasya tungod kay naa kaani nga posisyon. In fact, God give us the favor even we don't deserve. All of us dili ta deserve nga panggaon sa Ginoo, i-love sa Ginoo, but because of His great love. Kay balo mo ang greatest demonstration of God's love? When He gave His only begotten Son Jesus into our life. The only requirement is to believe the one that He sent, and that is the name and the person of Jesus. So, in verse 18, Paul continuously expound aning the heart, the pattern of teaching to which you handed over. In verse 18, and having been set free from sin, you became enslaved to righteousness. Nahimo kang enslaved, meaning nahimo kang ulipo na sa pagkamatarong. Nahimo. Ha? Wala ka nahimong matarong tungod kay naghimo kag maayo. Ang key din ni, and having been set free from sin. Giunsa ta pag set free from sin? Giunsa man ta? Through the salvation by believing Jesus Christ as your personal Savior. Kadtura. And mao lagi na, for how many years nga sige tag kadungog nga unsaon pag binuutan, unsaon nato nga maging balaan, nga maging holy, kanang holiness, dinhi makita nato kung giunsa ta sa Ginoo nga mahimo kang holy. This having been set free from sin is the picture of the cross. Wala gyud ka ma-set free tungod kay nagbinuutan ta. Church, maginitong timan ni. Dili sa imong pagkabuutan, dili sa imong pagka-bright sa pulong, kundili we are being set free because of the death, burial, and resurrection of Jesus. You say amen on that? Now, because of that, Apostle Paul said, you became enslaved to righteousness. Nahimo nakakarong matarong. So ano nimo makita, when you study the word, it's not about your action. Na para ka mahimong matarong. It all start with right believing. Because right believing will lead you to right living. Mag-start din ni Gyud sa imong pagsabot. Mabitaw tong mingon si Paul, you obey from the heart that pattern of teaching. The form of doctrine that I handed over to you. Manigibot pasabot ni Paul. And knowing that those people are same like us who believe in Jesus Christ. And yet, Paul, iyang giwarn nga ayaw mo pagpaslave sa sala kay maunay kapaing na dito sa kamatayon. Are you with me? Now, verse 19. Gi-explain ni Paul na sad. Ganahan kay ko ni Paul. May kaysang explanation. Tanawa gani in verse 19. I am using human analogy because of the weakness of your flesh. Tanawa. Unsa ka prangka si Paul? Ingon si Paul nga, migamit kong mga yanong nga pinulungan tungod sa kahuyang sa atong unod. Meaning, that weakness of our flesh is our human nature. Whether we like it or not, from time to time, makasala yun ka. Pero man ang gigamit ni Paul, nga, kining yano nako nga pag-explain ani, kay tungod, huyang ang atong unod. Ang atong body, huyang. Our flesh is weak. But, Apostle Paul said, for just as you offer the parts of yourself as slave to impurity, kini mas grabe niyo, sa dihang imo kunong gi-offer, no? Ang imong kaugalingon, nga usa ka ulipon sa impurity, tanawa,
and to greater and greater lawlessness. I don't know, sa Pagbisaya, unsaon na pagistorya. Ang imo kuno, even kuno nga imong gihatag ang imong kaugalingon, diha sa mga malaway nga butang, nga may abot na noon dito sa ngilad pa nga buhat, tanawa ang good news. Si Paul iyan ning gi-address sa mga people who believe in Jesus Christ. And yet, even kuno, nga gihatag nato ang atong kaugalingon dito sa mga malaway nga butang, even sa mga dili maayo nga mga evil things, ingon so now, offer them as slaves to righteousness which result in sanctification. This is the pattern of teaching nga gitudlo ni Paul nato. Ato ning ma-apply kay nganuman nga bisan pa di ay kuno nga nagpailawom ka diha sa sala. Karon ingon so now, karon offer them ang kadtong mga mangilad nato nga butang ato kunong i-offer as slaves sama kuno sa pagkaulipon sa pagkamatarong nga mao'y nagdala nimo didto sa pagkabalaan. Mao ni sanctification. The word sanctification is the same word holiness. You are being set apart. Meaning, we are not now common. Kay ang common sa kalibutan, pagka makasasala. Pero tungod anang you are slaves to righteousness, again, dili pwede nga imong sabton nga ikaw matarong kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. Always include Christ when we talk about righteousness. Kay wala lagi in our flesh, matod pa ni Paul, in our flesh dwells no good thing. In our flesh. Again, dili na magmatter kung dugay na ka nakahibalo ni Kristo, dugay na kahingdawat, and yet our flesh is always carnal. Right? But the good thing, so now offer them as slaves to righteousness, which result, mao kunoy, kung imong i-offer ang imong kaugalingon ngadto kang Kristo as righteous man, which result, nga mao kunoy magresulta sa imong pagkabalaan. Can you imagine? Mahimo kang balaan, dili pinaagi sa imong action, kundi dili pinaagi sa imong pagtuo. Are you with me? Have you feel kanabitong kagawasan? Kay naanad magud ta og malgi na ang atong understanding sa pagkamatarong kinahanglang magbuhat kag matarong, of course. Pero ang pinaka bottom line nga we need to be anchored and established by the love of God when Jesus Christ died on the cross. When He died on the cross, He was buried and resurrected. Munang dako kalabutan ang pagsabot nato sa kamatayon ni Kristo sa iyang paglubong o ang iyang pagkabanhaw. Kay mao nay nahimo kang balaan because you are sanctified by the blood of Jesus. Nanatay understanding about sanctification? That sanctification is the same word, holiness. Now, usahay, kung makadungog ta ni, I understand nga somehow awkward pa nga mo declare ta nga, I am now holy. Be, di ba awkward? Ako bisag dugay na ko kadungog gani pero na time nga awkward man maingong kog holy, gikan pa ko nakasala. Gikan pa ko nakasingka sa akong asawa. Ang asawa po, mabalik po pa, panghantod nga. Unya, ma-feel pa nimo ang sanctification. Mingon gyud po ka, holy ko. Mingon po ka asawa, ako di ko holy. But it's not about your action because in our flesh dwells no good thing. What is good news? When you offer ourselves to righteousness, meaning magpailahom ka diha o magpaulipon ta diha sa gibuhat ni Kristo. Nga mao'y magresulta sa ato pagkabalaan. Now, naay medyo bugat aning verse 20 and 21. Ganahan mo mubasa sa tagbuk medyo bugat gamay kay si Paul is very practical, no? Manang sa ato din sa Grace Gospel Church, wala ni coating. Kung unsa isulti sa pulong, atong isulti. Right? Sige. Are you with me? Verse 20, medyo bugat ni siya.
and 21. For when you were slaves of sin, you were free with regard to righteousness. Tanawa. Si Paul nagingon, nga kung magpailalom gani ka sa sala or magpaulipon ka sa sala, you were free, meaning ang righteousness wala gyud sa imo. Bisan pag mituo ka ni Kristo, pero you choose to be slave to sin, instead unta nga ang pagkamatarong as a gift, dili sa magkinabuhi sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, because you chose to be slave of sin. In verse 21, ingon pa gyud dinhi. So, what fruit was produced then from the things you are now ashamed of? Ano, bukat kining istorya ba? Nga, so sa may bunga, kung magpailawon ka niya o magpaulipon ka sa sala, nga ang pagkamatarong wala sa imo. So sa may bunga ana, ang bunga ana, nga mao na imong ikaulaw sa imong kaugalingon. So, dapay bukat, the outcome of those things is death. Mao na resulta. So, we, a Christ believers, should understand that sin is not good. Mao ni atong itubag sa mga tao nga manaway sa atong ayaw mo kumpiyansa paminaw anang grace kay kanang grace naghatag og lisensya nga para magpakasala ta. Church, the Grace Gospel Church is not like that. Mituo ta so unsay gisulti sa pulong. Ngamingon din ni nga ang pagpakasala dili gyud maayo. Pero timan-in ninyo, kung magpanunay ta, magpaminaw, the pattern of teaching of grace, you cannot help yourself, but you will be transformed by grace. Dili ka matransform tungod sa imong pagkamatarong kay no one is righteous. The only thing nga maging righteous ka because of Jesus. Mabitaw nang we will declare that I am the righteousness of God in Christ Jesus. When you declare that you are the righteousness of God, don't forget to Jesus. Kaya hindi na mo kami ngon, I am the righteousness of God. Really? Di man na pwede. Nga musulti lang ka nga, ako na matarong na diha sa Ginoo. Ang complete na, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya dili lagi ka mahimong matarong on your own. Will you say amen on that? So, mao nagingon si Paul, so what fruit was produced then from the things that you are now ashamed of? The outcome of those things is death. Bugat kay na. Church. Ing ana si Paul. Manang mag-practice po ta dinhi sa Grace Gospel Church nga we need to speak what is truth. Dili kay magpalami-lami ra ta dinhi sige. Actually, ang atong nadunggan karon supposed to be this good news even nga naim gibugaton sa mga pulong nga gibuhi ni Apostle Paul. This is what we call the pattern of teaching nga gi-entrust niya para ihatag nato. Are you with me? Okay. In verse 22, nabalik. Kung sige sulti na in verse 22, but now, karon ko no, since you have been set free from sin and have become enslaved to God, you have your fruit which result in sanctification, mao ni holiness. And the outcome is eternal life. O diba? Karon pa ta og dili bitaw nato i-expound ang word, dili nato sana kanang tadtaron, di nato ni makitaan ba? Di ba? Inga naman ta mo basa, passive. Man ang gitawag sa uban sa mga theologians, ang tawag kuno na when we read the whole chapter, ang tawag na telescopic na approach. We see the whole chapter. But ang atong gibuhat karon is a microscopic approach. Ang microscopic gitadtad nato every word para masabtan. Mao na expository teaching. Napatay na sabtan? So, mo ni kanindot. In verse 20 and 21, medyo bugat to ang gistorya ni Paul, but in verse 22, dili sa ingon nga iyan ang gibakwi, iyang gisulti ang tinuod. Nga karon, tungod kay you are been set free from sin. Now, unsa to ganito nganong na set free from sin? Ngano gani? Because of salvation, always include Jesus.
Kay dili gyud na mawala sa ato. Kung ang atong unahuna, man right believing. Ang right believing is always include Jesus in your life. Now, makasala mo ko from time to time, yes. But be mindful that you are being set free from sin because of Jesus. Since you have been set free from sin and have become, nahimo kang enslaved to God, nahimo ka ng ulipon sa Ginoo. Now, kumingon ta ganina nga, whether we like it or not, makasasala gyud ta, karon musugot kag sa dili, ulipon na kadiha sa Ginoo. Dili ako'y nagstorya ha, si Paul. Is that good news? Ang imong pagkaulipon diha sa Ginoo, you become. Nahimo ka, no? And you have your fruit, aduna kuno kay bunga nga may nagresulta sa imong pagkabalaan ug ang outcome is eternal life. Church, we who believe Jesus Christ are designed to live in the world where there is no end. God is designed us nga mag-enjoy taan nga kinabuhi eternally. Are you with me? So, the next verse nga ako ipakita sa inyo, dini ko na-amaze. Kaya ang next verse ani is very popular nga always use mga evangelist, mga gustong mag-convert sa mga lost people. You want to know? Kini, very familiar. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Are you familiar with this? No? Sa una, sige kang kadungog ani nga gamiton pag-convert sa tao. Ingon na yun. Ang bayad sa kamatayon. Kamatayon. Ang bayad sa sala, kamatayon. Diba? Hadlok-hadlokon din tala. Pero putol. Ang complete, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, which this word is intended for the people who are already believers. Are you with me? So, kinsa na nakagamit ani? Kinsa na nakagamit nga nga atong gi. Now, there's no wrong. Nga mo gamit ka word. Of course, word magi atong gamiton sa Ginoo. I'm not saying nga ayaw na ni gamita. Pwede ni siyang gamita, but not to discourage them, but to encourage them nga even ang bayad sa sala kamatayon, pero adunay gasa sa Ginoo nga mo'y magdala na to sa kinabuhing dayon, pinaagi diha ni Kristo. See? Nakita nimo, Paul never missed to mention Jesus in the word. Anak na kanindot ang pulong sa Ginoo. For the wages of sin is death. Have you noticed? Ngano man kasagaran ang mugamit ani, kutob ra magyud aning for the wages of sin is death. Ha? Nganong maputol man gyud? Kinsa may tigputol? Kinsa tigputol? Kita or Have you familiar John chapter 10:10? Oh. The thief does not come except to steal, to kill, and destroy. Diha na kutob. Oh. Mas ma-highlight na inoon ang killing, destroying, and stealing. Di ba mas ma-highlight? Pero ang complete sentence is, but I have come, mao to importante, that you may have life more abundantly. Nganong maputol man? Kinsitik putol. In the same manner, kinipod nga word, boy, gamiton nga hadlokon ka. Naon na ba yung mamatay ka karon? Mingo po si Bako, ikaw na una diha. When we talk about salvation, it is all about life. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Ayaw hadlukan ninyo nga kung mamatay mo karon, o ako inyo mga tanong, una lang mo. Kaya ganahan mo kung mag-enjoy sa kinabuhi diha ni Kristo. Will you say amen on that? Bitaw, depende na ninyo. Unsa inyong style? Unsaon ninyo pag-evangelize, unsaon ninyo pag-share. Ayaw, din sa sarili nga manundog mo sa ako. Pero the truth is, this word is addressed to those people who believe in Jesus Christ like us.
So I'm not saying ayaw ni ninyo gamita. Si gamita ni. Hala, magdungan tag panggawas. Dungan tag syagit dito, magdatag trumpa nga ang bayad sa sala kamatayon. Hala, nya ganahan mo mamatay. Inambo ka, ikaw ra. Anyway, what is important for us is to know the word incomplete. That for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tanawa na unsa na ka-personal when Paul wrote this letter to the people who believe in Jesus Christ. Are you with me? Now, unsa magi atong pinaka-bottom line about aning being slaves? Nga aron dili na gyud ta dili ta masipyat nga magpailawom ka diha or magpaulipon ka diha sa sala. I want you to show, wala na ko maabil diha sa akong slides, that Car, can you please share on the screen Romans chapter 12, verse 1. This is Apostle Paul said, "Therefore, I urge you, brothers and sisters," referring to us, urge niya, "in view of God's mercy, tungod kuno sa pagkamaluluyon sa atong Ginoo, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." So, tungod kuno, kami urge niya, meaning naay strong nga instruction si Apostle Paul ngadto sa iyang kita, the brothers and sisters, in view of God's mercy, meaning pinaagi kuno sa dakong kaluoy. Manang lantawon sa nato ang kaluoy sa Ginoo. Di sa man nga kaluoy. Unsa itong picture sa kaluoy sa Ginoo? Unsa picture nato sa it's always the cross. Manang naatay cross, dili tungod kay dinhi ta mo worship aning cross. This cross is the symbol of His love for you and me. Mao ni God's mercy. Then, offer your bodies as a living sacrifice. Ihatag kuno ang imong kaugalingon, bodies ni meaning, ug unsay naa sa imo nga gihatag sa Ginoo. To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Balaan kuno ug malipay ang Ginoo ana. Ingon sa, this is your true and proper worship. The true and proper worship is to offer yourselves. Unsa man ang pasabot ng offer yourself, unsay naa nimo? The talent that God has give you. Unsa nga talent nga gihatag sa Ginoo? Whatever it is. That's why we, the body of Christ, has different gift. Dili kinanglan nga kitang tanan manindog dinhi para mag-share. Naay uban leading, evangelizing. Suman. Ni mura alay mo. Potential ba kaday? Lagi. Ako excited kaayo ko sa mga young people. Kaya ang mga young people is the next generation nga mauna po'y gamiton sa Ginoo puhon. Okay, smile mga batanon. Smile. Kay musugot mong sa dili, kanang inyong presence karon is a preparation for God's plan in the future. Mao nang naiplano ang GGC nga mag-strat plan. Katawas Brad Joey. Brad, dako katrabaho Brad, no? Pero exciting Brad. Amen. Tanawa ang gesture. Meaning, that gesture is not about us. It's all about Him. Amen? So, last verse. Next. Chapter 2. Verse 2. Same. Romans chapter 12, verse 2. Do not conform
to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So ingon si Apostle Paul, ayaw kunog sabay kung unsay pattern aning kalibutan, but be transformed. Unsa na to pag transform? By renewing your mind. Mao nay change of mindset. Mao nay right believing. Kay kung naatay right believing, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So aron day mahibal-an nato, kung unsa magyud ay kabubuton sa Ginoo sa imong kinibuhi, you have to change your mind first and do not conform on the pattern of this world. Are you with me? So kumingon ta, do not conform, dili na lang gyud ta magkuan-kuan ani kanang dili na lang gyud ta musabay kang ang uso ra ba karon social media, TikTok. Napay bag-o karon nga kanang naikanta bitaw tong naibatan-on bulb. Ha? Nakaingon ko ba nga gamay na lang yun ba kay sundugon tagyog ka. Musulod jud ko anis kwarto ba kay magpractice. Jo. Wa nagsiploy og sikindi makadungo ka na ba ako mabalik-balikon. Sa samok kay na imong gisamukan na sila ko mga anak. So, is that the pattern of this world? Ayaw ko hina nga mag-TikTok sad mo. Anyway, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able, ganahan kay kana, then you will be able to test, ana nimo kuno mahibal-an, o imong ma-approve, no? Imong mahibal-an yun, kung unsa gyud kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang iyang maayo, o ang iyang kalipay, o ang iyang hingpit nga kabubuton sa imong kinabuhi. Church, we are so blessed nga kita, the Grace Gospel Church, are on the right track because of the pattern of teaching that we handed over. This is the pattern of teaching, the form of doctrine na may atong siging madungog because it would start by heartily obeying that pattern of teaching. So ganahan wala. Mao ni naka-difference nato Grace Gospel Church. So, I'm closing on this verse. No? Balik ta atong kuan gift of God. Kining gift of God, by the way, ang ato matong nakita gud ganina is, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Now, talking about the gift of God, mao ni, ang nadawat nato nga grasya, or ang nadawat nato nga gasa sa Ginoo, mao na makita nato in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For you are saved by grace through faith, and this is not from yourselves. Church, ang grasya kuno, na-save ka, meaning, naluwas ka pinaagi sa grasya, naluwas ka sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ug dili nigi kanimo, it is God's gift, not from works, so that no one can boast. God does not want people to be boastful. Dili ganahan ang Ginoo nga maging arrogante ta diha sa atong pagpanirbisyo diha sa iya. God wants us to be humble. That's why the Bible said in 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves under the mighty hand of God, so that in due time He will exalt you. Ganan mo na? Ganan mo i-exalt mo sa Ginoo? Pwede ta maning kamo to exalt ourselves. Ang resulta na arrogance. But if you humble yourselves under the mighty hand of God, it is God, His mighty hand will exalt you. And the next verse, it says, casting all your cares on Him because He cares for you. How God cares for you? With deep affection and watching you very closely.
ing ana ang Ginoo mag-care sa ato. So, for you are saved by grace through faith, and this is not from yourself, it is God's gift, not from works, so that no one can boast. And this morning, as we close, mas nasamot ko ka-excited as we continue to hear the pattern of teaching, this grace, gospel, the gospel of Jesus. As we continue to hear, see yourself nga mo excel sa tanan natong buhaton. No? Dili man ta kagarantiya on our own understanding because from time to time, dili man ta perfect. But if you have that understanding that we are saved by grace, this save is not only nga i-save ka ngadto sa gikan sa kalayo nga dadon ka sa langit. Ang save din ni gipasabot is in the word soteria. The wholeness, the deliverance, tanan kini nga saved by grace. No? Even sa imong different situation, apil na sa salvation nga gihatag sa Ginoo. Sakit, tanan. Yes, from time to time, we feel the pain. Sakit, tanan. But, please be remember, that by saving by grace is only found in the person of Jesus. Will you say amen on that? Let us bow our head. Father, we thank you, Lord, for this day. Salamat kay Ginoo. Na kining kabuntagon, Lord God, imo nang gihatag nga mag-enjoy mi sa imong pulong ug among nasabtan, Ginoo. Ang dako nimo nga plano ani nga simbahan ug even, Lord, sa among matag usa, sa among pamilya, sa among career, sa among mga personal nga kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga sang nagpadayon ka ug pagbubo na mong mga panalangin, imo ming gituduan karon pinagi sa imong pulong. Nga ang pagkaulipon sa sala, nga may magdala nadto sa kamatayon, pinaagi sa imong pulong. You encourage us to offer ourselves, to offer our body, our talents, the gift nga imong gihatag as a true and a perfect sacrifice. Salamat kay Lord sa dihang nagpadayon kami paminaw diha kanimo, Ginoo. Among ginalantaw na imong plano sa among kinabuhi nga kami magmadaugon, magmalampuson. Ug salamat, Ginoo, nga ikaw kanunay naghatag na mo kusog sa pagpadayon, sa pagserbisyo sa imong mga katawhan. Salamat sa understanding, sa wisdom, and even sa mga panalangin nga kanunay nimo gibukbuk kanamo matag usa. And bisan pa man, Ginoo, sa mga challenges nga mong ipangatubang, dili na mo makalimtan nga sa tanan namong buhaton, we acknowledge you. O dili na mo saligan ang among kaugalingong pagsabot because according to your word, that as we trust you with all our hearts, by not leaning our own understanding, that in all our ways, we acknowledge you as our Savior, and you will direct our path. And thank you, Lord, and this morning, we continue to worship you and honor you. And I declare right now, on this congregation, that the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face unto you and give you peace. Father, we bring back to you the honor and glory in the mighty name of Jesus. And all the people said, Amen and amen. God bless everyone and have a blessed Sunday.